की हेला गैस रे तो हुतु बढ़ी गला दीपो बोले उड़ी गला की हेला गैस रे तो हुतु बढ़ी गला काठ पाई जदी जंगल को गले फरेस्ट गोड़ाई माइला काठ पाई जदी फरेस्ट जीवे जंगल को फरेस्ट दौड़े बोले आओ आगरु आके आ काठ चुली रे संसार चालू थिला के भलो हेला एबे गैस रे तो बढ़ी बारु आके परिवार हेला काल हेला ओ दंड छाटिया बो आसुते मुई धीर धीर कारे रहीन झियो माने सब प्रेम पाई पागल कारे रहीन झियो माने सब प्रेमिक पाई पागल आउ पुओ माने सब केरल को गले झियो माने कल बोल केरल पिला को जे भल पाई जानी ता मोबाइल के खाली जीव नै रिचार्ज खाली होबो पुओ माने सब केरल को गले झियो माने कल बोल सब को केरल बोला हमें तो झियो माने कल बोल कोन हो मां पतारबा मां पतारिले किस हेला झियो मुहटा सुखी जाईची अच्छा मां पतारिले किस हेला झियो मुहटा सुखी जाईची झियो तो कहूनी किसी होई नाही डर डर लागू अछि हां एती हो ठकुजी झियो मां को मिछ कहूची झियो मां को मिछ कहूची मां तो सब जानिची बुझलो हां सब जान दे मां जानो तुमको जन्म करछो से तोर सब जानो कि नै जन्म আর কসল কথাটা কহু নাই ঝিও প্রেম জরে হইছি तू जानू ना हम पता हम जान चुके हम आरंभ कर दे ভিডিও তাঙ্গে করি ফিলিটর সমুদে সভা বিষয় আউ কাহাকু কহিবে দেই থাহগারে কাম অছি যে মোহর আউ কাহাকু কহিবে শুনো পাউডর কাহাকু তো চুড়ি ধার কাহাকু কহিবে শুনো পাউডর কাহাকু যে চুড়ি ধার তুমি এতে স্টাইল কাই মারো আউ খুঁজুছ ভেন্ডিয়া পর থরে হেলে আউ দরকার দণ্ড ছাটিয়া বো কহুচি মুই ধীর ধীর ପିଲାମାନେ ଚଲୁ କରୁଥିବ ଝିଅମାନେ ଚଲୁ କର ପିଲାମାନେ କଣ ଭାବୁ ଜାଣିଛୁ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ କେରଳ ବିଷୟରେ କହିଦେବି ହଁ आजिकाली यहाँ पुओ पिला देते छाड़िले हल नंगल किए तो ते नहीं किए ते सुरट किए तो गला केरल ताके स्टाइल रे काटिले बाल ताको स्टाइल हेला प्रबल किंतु मारे बहुत दुर्बल खाली दुर्बल पेली होता है स्टाइल मारे कोई चले खाली टुकली नंबर नहीं कॉल करबे दोनों खाली गप्पो खाली कॉल कर स्लीप हो जाता है पोपा माँ को हो
স্টাইল রে কাটিলে বাল দণ্ড ছাটিয়াবো বাবা মা বলো বলো कुआड़ जो পড়ে कुआड़ पड़े वे तू गैस फीचर जानत ना रे तो महंगा आइला गैस फीचर जानत ना ना गैस फीचर कोइ कोन पाए तो सुविधा होती सब আরে কি হেলা গ্যাস রে তো হুতু বড়ি গলা दीपावली उड़ी गला আরে কি হেলা গ্যাস রে তো হুতু বড়ি গলা কাঠ পাই যদি জঙ্গলকু গলে ফরেস্ট গোড়াই মাইলা কাঠ পাই যদি ফরেস্ট ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଦବଡେ ବলে ଆଉ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କାଠ ଚୁଲିରେ ସଂସାର ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା ଏବେ ଗ୍ୟାସ ରେଟ ବଢିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ହେଲା କାଳ ହେଲା ଆମେ ନ ହଉଥିଲେ କହିବୁ ନା କି ମନ୍ଦିର ଅଟକେଇ ଆଉ ହଉନ୍ତି ମନ୍ଦିର କିଛି କହୁନୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ହଉଛ ଗ୍ରାମ ରଖିକି ବାହାର କରିଦେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସାର୍ ବଡ ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ତମ ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିଛି ମୋ କେତେ କଣ କହିବି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ କହିଲି ପୁରା ଆଉ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପୁରା ପତା ଦିଆ କଣ ପତା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ରେ କହିଲି ପତା କଣ ଏତେ ଗାଉସି ମାଉସି ମାଉସୀ ପୁରା କଣ ଦେଖରେ ବଡ ଇଏ ଦିଏ ଜାଗା କଣ ଦିଏ ଜଣେ ମରି ଯାଇଥାଏ ତୁ କଣ ହେଲା ସେଟା କହିବା ପଡ ମତେ ଏପଟେ କାଇ ଘରେ ଅଛି କହିଲି କି ବଡ ସରି ସାର୍ କାରବାର ଏମିତି ରେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା ଘରେ ଅଛି ତୁ ପଳେଇ ରିପୋର୍ଟ ଘରେ ଅଛି ତୋର କାଟଲ ଭାଷା ଭାଷା କାଟିକି ପଳେଇ ତାହେଲେ ଏବେ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ପଡୁଛି କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ରିପୋର୍ଟ କାଇ ଦେ ଇମିଡିଏଟଲି ମୋର ଜିଆ ତମର ଜାଣ ଦିଅ ତ ଡାକ ଦିଅ ତ କେତେ 10,000 ଦେଲେ କହିବି ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ଏଡେ ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଫାଇଟ ମାରଲ ତ କଣ ନାଇଁ ତମର କେତେ ଦିଅ ସତରେ କୋ ରିଓଟା ହଉ ତାହେଲେ ଡାକ ତମର ଗୋଟେ ଜଣେ 20,000 ଲା ଚଳ ଆମେ ପଥରେ ଦେବୁ କି ନ ଦେବୁ ପରେ ଦେଖ ଆମେ ଆନରେ ଝିଅ ଥାଇ କି ମାସୁର ମତି ରୋଗରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆନରେ ଝି ଥାଇ କି ମାସୁର ମତି ରୋଗରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ তোর মার সায়া পকেটরে রিপোর্ট রখিছি ধরিণ আসিবু তুই আনধি চাইছন কিলো সুন্দর মতি মালে মু করি মুহ মোর পতি সুখী গলা চোখর আয়ুরে ঝি ডাকি মোর পতি সুখী গলা চোখর আয়ুরে ঝি আর মা চাই ছন কিলো সুন্দর মতি মারাই ভিতরে নাই तू राइजो भीतर नाही कहू तू कुठं आले म्हणजे उभं आले तू तीन वन एंड ओनली राइजो भीतर नाही कहू तू उभं आले ଶୁଣ ମୋର ଝିଅ ଏତେ ଅପସରୀ ରାଇଜ ଭିତରେ ନେ ସର୍ଭର ଡାଇରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୟା ଶୀଘ୍ର ଡକା
ମିସ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଶିଖି ବଡ଼ ବାବୁ ବି ଏକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଏପଟେ ଛାଡ଼ ତାକୁ ହଁ ମଲ୍ଲିକେ ମତେ ଘୁରଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସ ନମସ୍ତେ ବରଡ଼ା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏ ନମସ୍ତେ ନୃସିଂହନାଥ ନମସ୍ତେ ବରଡ଼ା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏ ନମସ୍ତେ ନୃସିଂହନାଥ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ର କାଳିଗ ତାବାରି କି ଜୁହାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା ପଦତି ଅଛେ ତମେ ସଭା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମାଉସୀ ଜୁହାର ପ୍ରଥମେ ସଭା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମାଉସୀ ଜୁହାର ମୋର ବୁଆ ପରେ ଗ୍ରାମ ଦିଗ ଆମେ ଦୁଇ ଝିଅ ଦୁଇ ଆଉତେ ଗো ବାପରା ଛାତିଆ ନଦିଅ गुलाब गुलाब देखा जाउची एते सुंदर मो कंट्रोल कर पानी शीघ्र रे को तार रहस्यटा कोन सुनो ता डिगई निश्चय गुलाबी गुलाबी गाल दुई टमाटर पदम पाकुड़ा अच्छा जानो हां गुलाबी गुलाबी गाल दुई टमाटर पदम पाकुड़ा आरु की बुढ़ा हरा दरकार नाई मते तो दिया लोड़ा ಅವನು ಹೇಳ बोलो बेजी आरो की बुढ़ा बुढ़ा दरकार नाई मते तो दिया लोड़ा मुई आउते गो नुआ कोड़ा नुआ छकिया रजिया তুমি সতরে তে চলা তুমি তো গাঁ স্কুল রে পড়ো তো কো কলেজ রে পড়ছো না কোন ওই শিকাই কইও গুলো কলেজ রে পড়ছো স্কুল রে কলেজ কো কলেজ রে পড়ো বিডি কলেজ রে পাঠ পড়ু আছে বিদেশর আসি মুই আচ্ছা বিডি কলেজ রে পাঠ পড়ু আছে বিদেশর আসি মুই জানো বিদেশ রে কলেজ নতে লাগি বিদেশর পড়ে আসলি বিডি আচ্ছা ও दुष्कर मोदी तो बहुत सुंदर जगह धरी पड़े दिए आओ बहुत चालाक জানো নাই चल चल বিডি কলেজ রে পাঠ পড়ু আছে বিদেশর আসি মুই আল্লাহর বুলেট করি বিলা মানে পৌঁছালে সবাই মুই আউতে গো যাউতে গো নুয়া কোড়া নুয়া ছাটিয়া রজি अच्छा ताले तुम्हें बीट कॉलेज रे पढ़ुछो ताऊ ये सुंदरटा कोठे पढ़ुछो তাকে পছর সে কো সাথ তুমি কোঠে পড়ুছো সানো মানে হাইট রে ছোট তলে কো তুমি কোঠে পড়ুছো কোঠে সেটা কইবো নাকি কোঠে এই না বিশ নাই আমি রাত কি করছ না দশম পড়ছো পাস করছো
ସେମିତି କହିଲା କି ହଉ ହଉ କୁହ କହିଦେବି ତ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇନେ ପଡୁଛି ପେ ଫେରି ଗା ଫେରିଆ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଥିଲା ବୋଧେ ଆମ ସିଏ ସାନ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଫେରିଆ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁ ଅଛେ ଚାଲି କରି ଯାଏ ତାକୁ ବି ଚାଲିକି ଯିବ ନା କାଇ କାର ରଖିଦେଇ ଯିବା ବାପା ତମର ବାଇକ ରେ ତମ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଯାକ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଚାକିରି କରି ନାଇଁ କା ତମର ବୋପା ପଇସାରେ ଚାକିରି ଦେଖିଏ ନବନି ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ ଅଟୋରେ ନ ଆମେ ରଖିଛୁ ନା ବୁଲେଟ ଆଉ ଅଟୋ କଣ ଗାଡି ଦିଆ ଆଉ କେବୁଲଟା କେମିତି କନେକ୍ଟ ହବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ସରା ମଝିରେ ଛୋଟ ଫୁଟଉଛୁ ରାଜେଶ କି ମୁଣ୍ଡି କି ତୁ ସାଇଡ ତାକେ କହିବେ ନା ସେ ହୋଇପାରୁ ଆମେ ଯାବୁ ଥାଉ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇ କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଟା କହିବ କି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି ଏସୁରେ ଆସୁଛେ $5,000 नहीं ताले तुम्हें ट्रेनिंग टा कोड जाइदिलो ट्रेनिंग कोड जाइदिलो आ कोई मने ट्रेनिंग जाइदिलो तुम जंगलारे जाइदियो कोइया पड़ो ना ती ट्रेनिंग तो जाओ कोन दियो माने कुछ डाउट ना हमें कनेक्शन करू डाउट करू सर नहीं सर सेती नहीं सर खाली सर हमें प्रांजल वाला पका ट्रेनिंग विषय पूछ रहे थे बाबा ट्रेनिंग विषय 10 टिकेट ट्रेनिंग जाइथिली बाबू भुवनेश्वरकू ट्रेनिंग जाइथिली बाबू भुवनेश्वरकू प्राण मोबाइल धरी अछि हेले टका को नंबर नाही मुई आउते को नुआ पड़ा नुआ खातिया रही बोलिए ठीक है और लास्ट का तुम्हें एते गुलगुला दिस तो कोन खाउछ सर कोन खाउछ सर उन्हें लास्ट सर लास्ट कोन खाउछंती एटा कहले सर तो तुम डाक्टर क्यों ना कोन पचार आके सिनावाड मणि टुकेली जलखिया खाए ना कोन खाउछ कोई भी पर सुनो सबरे ओको आके सिनावाड मणि टुकेली जलखिया खाए ना सबुदिन परादिन रे मुई बिरियानी खाए मुई आउते रो आपना अच्छा दिया दिल्ली बिरियानी का हमर बजट हबो तो तार बाकी खाता खुला लेके देबा तो तेरा कोन जेते दाऊ देखा जाउछी सबो अरे ना
গোটে তো মোর চেহারাটি আছে গজাদু তোরে দেখি দেলে মতে মা ভুলি নাই পারো চেহারাটি আছে গজাদু তোরে দেখি দেলে মতে মা ভুলি নাই পারো হে আনতে উঠে তারা হে মন oh beautiful